Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Profesor Dr. Kunarto yang kita muliakan, Bapak Ketua Yayasan dan seluruh yang terlibat dalam pengurus yayasan, terutama Pak Dr. Subhan Sulhan, para wakil rektor, para dekan, kaprodi, dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Sebelum beliau menyampaikan, saya ingin kenalkan siapa beliau. Beliau ini Profesor Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, ahli di bidang wakaf dan investasi. Di Al-Azharnya udah pensiun sebetulnya. Dulu sampai tahun 2009 beliau adalah Direktur Pusat Studi Ekonomi Islam Soleh Kamil Al-Azhar. Setelah itu, sekarang beliau adalah guru besar investasi dan wakaf di American University in Cairo dan di Ain Sham University. Tetapi juga masih mengampu beberapa mata kuliah di Al-Azhar dan di Cairo University. Hadir ke Indonesia sejak 2002, Prof. Kunarto. Jadi kami pertama kali mengenal beliau 2002. Masih muda waktu itu, sekarang usianya 69 ini. Karena waktu itu beliau salah satu pembicara di International Conference on Islam and Methodology di UIN Jakarta. Terus kemudian sejak itu perkenalannya terus berlanjut dan kita banyak belajar dari beliau. Sampai hari ini terus kunjungannya terus berlanjut ke Indonesia. Nah, kunjungan kali ini agak panjang, hampir 18 hari. Mulanya beliau mendapat undangan menjadi salah satu narasumber pada World Peace Forum di Solo yang diketuai oleh Pak Din Samsudin. Beliau akan bicara tentang ekonomi global dan perdamaian. Nah, saya dikasih tahu bahwa beliau akan datang, lalu saya memohon kalau begitu berangkatnya lebih awal, pulangnya lebih akhir, supaya selisih sisa waktunya bisa kita manfaatkan di berbagai tempat. Nah, Mahkamah Agung kemarin beberapa waktu lalu juga meminta beliau untuk, ini udah ketiga kalinya di Mahkamah Agung, bicara dan memberikan pandangan-pandangan tentang konstruksi hukum ekonomi syariah. Baik di fikih klasik kontemporer, fikih kontemporer maupun di dalam prakteknya di berbagai negara. Kemudian di International Islamic University di Jakarta, kemudian di Darul Quran, di Tazaka, di Unida, kemudian di Cordova, di Taliwang, kemudian di Uhamka, dan saya lupa di mana lagi itu, tapi ini memang dari perguruan tinggi ke perguruan tinggi, termasuk di UGM. Nanti setelah dari Solo akan diminta bicara di pasca sarjana di UGM. Nah ini alhamdulillah hari ini bisa di Unisula, maka beliau akan menyampaikan nanti beberapa poin-poin penting mungkin saya kira, dan nanti saya ini kira-kira butuh penerjemahkan apa enggak ini? Ya, oke. Kalau gitu nanti 2 kalimat, 3 kalimat saya terjemahkan aja supaya tidak terlalu panjang gitu. Dr. Mustafa Dasuki, amamukum mudara kuliyat atau madaul kuliyat, ru'asaul aqsam wa ru'asaul hayat tabi'ah li hadhil jami'ah. Haula nukhbah min ulama hadhil jami'ah. Yuriduna an yastami'u ilaikum nuqat muhimmah ta'ni bi الشكل العام عن الاقتصاد الإسلامي الزكاة والوقف في المرتبة الثانية
ثم ممكن تلقي أيضا تجارب مؤسسات وقفية على مستوى العالم قديما وحديثا شرقا وغربا وإنجازاتهم في بناء مجتمع أو الحضارة الإنسانية بشكل عام والحضارة الإسلامية بشكل خاص في التعليم والصحة والاقتصاد وغير ذلك. أمامكم فقط 20 دقيقة حتى يرتكزوا. نعم دقيقة إن شاء الله، بعدين في نقاش فرد الفعل من هؤلاء سوف أترجم لكم، فليتفضل فضيلته مشكورة. سبحان ترجم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الفاضل سبحان سلحان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوقف لسلطان أجونج. Kepada Pak Haji Subhan Sulhan selaku pengurus Yayasan Sultan Agung yang kami muliakan, معالي الأستاذ الدكتور غورناتو رئيس الجامعة، Profesor Dr. Gunarto selaku Rektor Unisula, أحب أن أتوجه إليه بالشكر إلى ما قاله في كلمته التي لا تخرج إلا من عالم مسلم مؤمن بمشاكل بلده، وأن الحلول لن تكون إلا من خلال الإسلام. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa persoalan-persoalan yang menimpa bangsa dan umat ini, tadi menyebutnya beliau ada adab dan lain sebagainya, maka solusi yang harus kita kedepankan tidak lain adalah dari perspektif yang dimiliki oleh seorang muslim, mukmin, muttaqin, dan seterusnya. وأهنئ قسم الاقتصاد بالجامعة على حصوله على 100% في جودة التعليم العالي. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fakultas Ekonomi yang tadi disebutkan oleh Pak Rektor, yang hampir semua prodinya mencapai akreditasi unggul di bidangnya masing-masing. أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام. Para dekan, para ketua prodi dan semua yang hadir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من فضل الله علي أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك وفي هذا المجلس الذي تحفه ملائكة الرحمن. Saya bersyukur bahwa saya bisa berada di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia ini, yang insya Allah ini majelis dan pertemuan ini dinaungi oleh malaikat. وسأتكلم في 4 نقاط. Saya akan bicara dalam 4 poin besar. النقطة الأولى حول المقاصد العليا للقرآن الكريم ووسائل تحقيقها. Pertama, saya akan bicara pada tingkat tujuan dan hakikat dari diturunkannya Al-Quran dan bagaimana cara kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. النقطة الثانية عن أنواع الأخوة في القرآن الكريم والحقوق الاقتصادية التي قررها الإسلام لكل نوع من هذه الأنواع. Yang kedua adalah ragam dan level persaudaraan yang digagas oleh Islam dan Al-Quran, dan bagaimana hukum ekonomi yang berkaitan dengan level-level persaudaraan itu. النقطة الثالثة عن فقه الوقف وقانون الوقف.
Yang ketiga tentang fikih dan undang-undang wakaf. والنقطة الرابعة حول تجارب وقفية في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي. Yang keempat adalah best practice penerapan wakaf baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. أما النقطة الأولى التي تتناول المقاصد العليا للقرآن الكريم، فالمقصد الأول وهو التوحيد، والمقصد الثاني وهو تزكية النفس، والمقصد الثالث وهو عمارة الأرض. Ada tiga tujuan penting diturunkannya Al-Quran, dan ini menjadi fundamental kita semua. Yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Dan yang ketiga adalah membangun peradaban di muka bumi. وسائل تحقيق هذه المقاصد الإيمان والعلم والعمل. Untuk mewujudkan tiga tujuan ini dengan tiga cara: iman, ilmu, dan amal. وأنا سوف أركز على الإيمان، هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث وبالرسل والكتب التي هي كتب الأديان، سواء كانت الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو أي كتب ورد ذكرها في القرآن الكريم. Yang saya maksud dengan iman tentu sudah kita pahami bersama, iman kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada surga, kepada neraka, sampai juga iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ini kitab-kitab ini meliputi kitab-kitab yang tidak saja Al-Quran, tapi juga kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, Masehi, Yahudi, dan seterusnya. الوسيلة الثانية وهي العلم. Yang kedua adalah dengan ilmu. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah berfirman bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. ويقول سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dalam Al-Quran ayat yang lain. وقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dan aku tidak memberi kepadamu ilmu kecuali sedikit sekali, di ayat yang lain lagi. وقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. Dan ada juga ayat yang lain bahwa di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. أنا أختصر بقدر الإمكان في حدود الوقت المتاح لي، لكن أحب أن أؤكد أن العلم جاء في القرآن الكريم بصيغة المفرد ولم يأتي بصيغة الجمع. Saya ingin, karena waktu yang sempit, saya ingin memberikan catatan singkat saja tentang ilmu. Dalam Al-Quran, ilmu itu selalu disebutkan dalam bentuk tunggal. Nggak pernah ilmu disebutkan dalam bentuk plural atau jamak. العلم شجرة، جذع شجر تتفرع منها العلوم المختلفة، العلوم الإسلامية والعلوم الطبيعية وعلوم الرياضيات والعلوم التي تتعلق بالحكمة والفلسفة. Karena hakikatnya ilmu itu satu, seperti pohon satu, tetapi akarnya bercabang-cabang. Maka ada ilmu-ilmu tentang keislaman, ilmu-ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu-ilmu tentang biologi, dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa dalam Al-Quran ilmu selalu disebutkan dalam bentuk tunggal. الوسيلة الثالثة وهي العمل. يقول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Yang ketiga tadi, cara mewujudkan tadi tentang tujuan Al-Quran, yaitu amal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bekerjalah, berbuatlah, maka kelak Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan menyaksikan pekerjaanmu itu. وجاء العمل في القرآن الكريم بصيغة المضارع، أي عمل مستمر، وصيغة الجمع، أن العمل جماعي وليس فردي. Sebaliknya dalam Al-Quran, amal atau
bekerja, berbuat, selalu hadirkan dalam bentuk fi'il mudhari, sesuatu yang menunjukkan keberlangsungan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Dan selalu disebutkan dalam konteks jamak. Itu artinya adalah bahwa kita dalam bekerja, berbuat itu harus kolektif dan berjamaah. إذا عرفنا المقاصد العليا التوحيد والتزكية والتعمير أو الإعمار والوسائل الإيمان والعلم والعمل نحقق مجتمع المتقين. Jika kita sudah paham konstruksi tadi, yang pertama tujuan-tujuan utama Al-Quran adalah 3, ya, tauhid, tazkiyatun nafas, dan membangun peradaban di muka bumi, dan itu diwujudkan dalam 3 pendekatan melalui iman, ilmu, dan amal, maka outputnya adalah komunitas atau masyarakat orang-orang yang bertakwa. ومجتمع المتقين لكي نعرف معنى المتقين ننظر إلى الآيات الأولى من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية. انطلقوا ومما رزقناهم ينفقون، ونعرف المدخل للزكاة والوقف. يقول الله سبحانه وتعالى نعم. Supaya nggak kepanjangan. Supaya kita punya persepsi yang sama tentang apa itu orang bertakwa, masyarakat orang-orang yang bertakwa, komunitas orang-orang bertakwa, mari kita lihat ayat-ayat pertama dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah orang-orang bertakwa? Pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, dan orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya. Beliau mengatakan, saya tidak akan menerangkan yang lain-lain, karena ini ekonomi. Jadi garis bawahi yang terakhir, orang yang bersedia menafkahkan sebagian hartanya. Karena ini pintu masuk kita untuk membahas tentang zakat, wakaf, dan seterusnya. الآية ذكرت من صفات المتقين ومما رزقناهم ينفقون. ومصطلح أو مفهوم البر ورد في القرآن 6 مرات، منهم 3 مرات في سورة البقرة، ولكن نستشهد بالآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية هي الدليل الذي ورد في القرآن الكريم على الصدقات عموما، والصدقة الجارية وهي الوقف بصفة خاصة. Orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya, maka orang ini disebut dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Quran, berbuat baik atau albir disebutkan sebanyak 6 kali. 3 kali berada dalam surat Al-Baqarah. Saya ingin sebutkan 1 di antaranya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada di Ali Imran, ada tak Ali Imran. Ini di Ali Imran ayat 92 kalau nggak salah. Artinya kamu semua tidak akan pernah mencapai kemuliaan yang sempurna sampai kamu semua mau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tolong digarisbawahi ayat ini. Jadi kemuliaan yang sempurna itu didapatkan melalui kesediaan untuk mendermakan sebagian harta yang dicintai, bukan yang dimiliki, yang dicintai. Nah, inilah yang disebut dengan sedekah. Sedekah secara umum. Tapi sebetulnya
kalau kita kaji lebih jauh, ini adalah sedekah dalam arti khusus, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang tidak lain adalah wakaf. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم Allah. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, apabila anak cucu Adam atau apabila manusia mati, terputuslah semua perbuatannya kecuali 3 hal. 3 hal itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Yang disebutkan pertama kali setelah kematian seseorang adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini bukan sedekah dalam arti biasa. Sedekah jariah ini menurut para ulama artinya adalah wakaf. والآن أتناول أنواع الأخوة في القرآن الكريم. أنواع الأخوة في القرآن الكريم 3: أخوة النسب، وأخوة الدين أو العقيدة، والأخوة الإنسانية. Sekarang saya ingin masuk ke poin kedua, bentuk atau level ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Pertama adalah persaudaraan atas dasar nasab, kekerabatan, kekeluargaan yang ada hubungannya nasab. Yang kedua, level kedua adalah kekerabatan atau ukhuwah atas dasar agama, akidah. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah persaudaraan atas dasar kemanusiaan. وكل نوع من هذه الأنواع له حقوق اقتصادية مالية وردت في القرآن الكريم. Setiap level dari persaudaraan ini, persaudaraan pada level nasab, persaudaraan pada level akidah atau agama, bahkan persaudaraan pada level kemanusiaan seluruhnya, masing-masing ini punya hukum-hukum ekonomi tersendiri dan sangat spesifik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. والحقوق الاقتصادية المالية تنقسم إلى حقوق إجبارية وحقوق اختيارية. أما الحقوق الإجبارية فهي الميراث والزكاة والكفارات والنذور. أما الحقوق الاختيارية فهي الصدقة، مطلق الصدقة، والصدقة الجارية وهي الوقف، ثم القرض الحسن، ثم الهبات، ثم وقف منافع الإنسان ووقف منافع الأبدان. Hak-hak ekonomi itu disalurkan melalui 2 pendekatan. Ada yang bersifat niscaya, harus, ada yang sifatnya pilihan. Jadi cara menunaikan hak-hak ekonomi untuk 3 level itu dengan 2 cara, dipaksa atau pilihan. Hak-hak ekonomi yang didapatkan oleh orang lain dari kita, yang oleh Islam niscaya, contohnya adalah satu tentang waris, hukum waris. Itu adalah hak-hak ekonomi untuk orang lain yang sifatnya niscaya. Kemudian zakat. Begitu ada orang bayar zakat, harus dikeluarkan dan orang lain mendapatkan hak-hak itu dari kita. Nggak bisa ditahan. Itu zakat. Kemudian kafarat. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita harus bayar kafarat, tunaikan. Atau nazar. Dan dan lain sebagainya. Kemudian adapun hak-hak ekonomi untuk orang lain dengan 3 level persaudaraan tadi yang ditunaikan dengan pendekatan pilihan, diantaranya adalah sedekah. Sedekah dalam bentuk apa saja? Yang kedua, sedekah jariah, yaitu wakaf. Yang ketiga, qardul hasan. Yang keempat, hibah.
Yang kelima, wakaf. Ada dua, wakaf manfaat atas barang atau wakaf manfaat atas jasa. Nanti akan diterangkan apa ini teori-teori ini. Ini bisa di ini ya. Mudah-mudahan saya nggak salah menerjemahkannya, nanti dikoreksi kalau saya pasan. استمر. النوع الأول اللي هو الأخوة في النسب لها حق الميراث والزكاة، والميراث ملزم شرعا وقضاء. دي صعبة شوية. الميراث ملزم، أخوة النسب لها حقوق الميراث والزكاة. الميراث ملزم شرعا وقضاء. Persaudaraan nasab itu bisa mendapatkan dua hak ekonomi dari kita. Pertama, warisan, dan kedua, zakat. Kalau warisan itu hak ekonomi yang sifatnya adalah nasi, tapi juga bersifat perundangan. Jadi kalau ada orang yang sebetulnya berhak menerima zakat, tapi haknya tak tertunaikan kepada orang itu bisa mengugat ke pengadilan. Kalau zakat itu hak hanya bersifat nasi, tidak bersifat qadai. Jadi kalau ada orang seharusnya penerima zakat, tapi dia nggak dapat zakat, dia nggak bisa menuntut ke pengadilan. النوع الثاني وهو الأخوة في الدين أو العقيدة. كل الديانات لم تقترن بمصطلح الأمة إلا الأمة الإسلامية. Yang kedua, level persaudaraan, level akidah, level agama. Dan ini menarik karena di dalam Al-Quran tidak ada konteks pemahaman umat beragama dengan menggunakan kata umat kecuali menuju kepada umat Islam. لقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan akulah Tuhannya, maka sembahlah aku. Ini kan tauhid. Jadi konotasi atau konsep umat yang disebutkan dalam Al-Quran itu menunjuk pada umat Islam, bukan umat yang lain. Umat bertauhid, bukan umat yang lain. Ini penting nanti karena teori ini nanti akan menjadi dasar kita untuk mengembangkan konsep-konsep ke depannya. وهذا النوع له حقوق وهي حق الزكاة. والزكاة هنا ملزمة شرعا وليست قضاء، وإنما ملزمة من السلطة السياسية من الدولة، لقوله تعالى والعاملين عليها. فالعاملين عليها ليست أي جماعة تقوم، وإنما الدولة بالدرجة الأولى، وإذا لم تقم الدولة هناك المؤسسات التطوعية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل ممثلين له يقومون بجمع الزكاة. وعقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة فقاتلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Persaudaraan di level kedua, yaitu persaudaraan karena akidah, karena agama, sesama muslim misalnya, mereka mendapatkan hak ekonomi dari kita, bentuknya adalah diantaranya zakat. Zakat ini hak ekonomi muslim atas muslim yang lain yang bersifat syariah, nasi, tetapi tidak bersifat peradilan. Jadi kalau orang yang nggak dapat zakat, nggak bisa menuntut hak saya untuk dapat zakat ke pengadilan, nggak bisa. Tetapi Islam memberikan kekuasaan politik untuk memaksa orang yang harus membayar zakat, mengeluarkan zakatnya disalurkan kepada yang menerima zakat, yaitu amil.
Makanya kenapa ada konsep amil. Nah, amil ini sebetulnya pada level yang pertama itu zaman Rasul sampai zaman-zaman sudahnya itu dilakukan oleh negara. Tetapi apabila negara ya tidak melakukan itu, atau negara bisa bermitra dengan organ-organ lain di dalam masyarakat untuk melaksanakan fungsi kekuatan pemaksa dalam menunaikan hak-hak muslim atas muslim yang lain. Nah, Rasul pernah pada zaman Rasul beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat dan membagikan kepada orang-orang yang berhak. Dan setelah wafatnya Rasul, isu yang pertama kali muncul pasca wafatnya Rasul adalah diantaranya isu tentang pembangkangan pembayaran zakat. Dan itulah yang dihadapi oleh Abu Bakar. Yang kemudian oleh Abu Bakar kebijakannya adalah dengan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. إذن الزكاة من الحقوق الاقتصادية الملزمة شرعا وملزمة بسلطة الدولة، والدولة الوحيدة في العالم التي تجمع الزكاة بقانون ولها هيئة تسمى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك هي المملكة العربية السعودية. كل الأموال والأعمال تفرض عليها زكاة وتجمعها هيئة الزكاة والضرائب والجمارك. Apa tadi? Nasid. الدولة الوحيدة التي قبل ذلك الزكاة. نعم. ما أنا يعني طبعا مش حافظ، أنا بتكلم ومش حافظ. نعم. Zakat adalah tadi hak ekonomi muslim atas muslim yang lain yang diwajibkan secara syariat, dan negara punya hak untuk melakukan fungsi peran distribusi zakat itu. Dan satu-satunya negara yang punya hukum atau undang-undang yang memaksa seluruh kekayaan di dalam negerinya, baik perorangan maupun negara itu, harus zakat, yaitu Saudi Arabia. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وإنكارها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وتخرج من ملة الإسلام. الشخص الذي ينكر الزكاة لا يعد مسلما ولا مؤمنا. الشخص الذي يتقاعس في أداء الزكاة هي في ذمته حتى لو بعد عشرات السنوات. لكن أنا سأترك في المناقشة شروط اللي هي الشروط إخراج الزكاة ومقدار المال، أتركها للمناقشة. فترجم هذا. النقطة الثالثة وهي الأخوة في الإنسانية. Zakat ini ya apa tadi? Rukun Islam yang ketiga, dan mengingkari zakat itu artinya mengingkari sesuatu yang amat sangat prinsip dalam agama. Orang yang mengingkari adanya kewajiban zakat itu dalam Islam bisa dikategorikan sebagai bukan lagi orang mukmin, artinya murtad. Karena mengingkari sesuatu yang amat sangat prinsip di dalam Islam. Sama dengan ketika orang mengingkari sholat. Ya, beda dengan orang yang nggak sholat, beda dengan orang yang nggak zakat. Tapi orang yang mengingkari bahwa zakat itu wajib, orang yang mengingkari bahwa sholat wajib, maka dia sebetulnya telah keluar dari agama itu. Karena ini sesuatu yang amat sangat prinsip. Saya tidak akan membahas tentang syarat-syarat zakat, apa yang harus dizakati, berapa zakatnya, itu sudah diketahui semua, itu silahkan. Tapi ini hanya beberapa pandangan-pandangan teoritis yang ingin saya sampaikan di forum ini. النوع الثالث من الأخوة هو الأخوة الإنسانية غير المسلم. كنت في لقاء مع أحد الإخوة وقال: هل الأخوة الإنسانية غير المسلم نعطيه من أموال المسلمين صدقات؟ قلت نعم. قال: وما دليله؟ قلت: الجار الجنب، اليتامى والمساكين، وذكر في الآية الجار الجنب. جار الجنب اللي هو غير المسلم بأي ملة من الملل. طيب
Persaudaraan atau level ketiga yaitu tentang persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Berarti ini melampaui agama dan ras, suku dan lain sebagainya. Mereka juga punya hak-hak ekonomi dari kita. Apa hak-hak ekonomi itu? Yaitu sedekah atau hibah. Apa dalilnya? Pernah bertanya, apakah orang non-muslim mendapatkan sesuatu hak dari harta kita? Iya. Apa? Ya, hadiah, hibah atau sedekah. Dari mana konsep ini? Al-Quran menyatakan bahwa mereka termasuk tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Gak disebutkan agamanya apa dalam Al-Quran. Tapi tetangga yang dekat, al-jar, junub, jambi, tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, itu termasuk orang yang harus mendapat perhatian ekonomi dari kita. Nah, ini termasuk hak-hak ekonomi atas orang lain ya dalam konteks persaudaraan atas dasar kemanusiaan. وحقوق هذا النوع أولا يأخذون من الزكاة، لكن أي سهم المؤلفة قلوبهم. النوع أو الحق الثاني يأخذون حقوق الجوار، حق الجوار. النوع الثالث يأخذ من الصدقات وبصفة خاصة الصدقة الجارية. Persaudaraan pada level ini atau atas dasar kemanusiaan ini yang melampaui batas agama, misalnya tadi ya, mereka bisa mengambil hadiah atau sedekah dari kita sebagai tetangga, sebagai kerabat. Yang kedua, bisa juga mereka mengambil dari hak zakat. Tapi dengan syarat harus mu'alaf dulu. Karena ada hak orang-orang non-muslim dari harta zakat, yaitu mu'alaf qulubuhum. Yang ketiga, sedekah jariyah atau wakaf. Artinya, wakaf itu sebetulnya secara kemanfaatan itu dapat digunakan oleh siapa saja. Jadi wakafnya dari orang muslim misalnya, tapi pemanfaatan wakafnya itu digunakan oleh siapa saja. Misalnya saya punya tanah, saya wakafkan untuk jalan. Kan siapa aja bisa pakai jalan itu. Atau saya punya uang, saya bangun perguruan tinggi, maka siapa saja boleh ikut studi di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya. قبل أن ننتقل إلى فقه وقانون الوقف، خلاصة مركزة في آيات القرآن الكريم ذكرت الصدقات قبل الصلاة والزكاة. لماذا؟ وذكرت ذوي القربى قبل اليتامى والمساكين. لماذا؟ ذكرت الصدقات قبل الصلاة والزكاة حتى إن الصدقات تعم المسلم وغير المسلم. أما الزكاة فهي للمسلم بالأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية التي وردت في الآية الزكاة اللي هي الآية 60 من سورة التوبة. لماذا قدم ذوي القربى على اليتامى والمساكين؟ لأن ذوي القربى يأخذ ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. Sebelum masuk ke bab berikutnya, ini ada poin penting sekali, tolong digarisbawahi betul. Pertama, dalam Al-Quran, sedekah itu disebutkan lebih dulu dibandingkan sholat dan zakat. Kenapa? Ya, karena sedekah الصدقات قبل الصلاة والزكاة. ذكرت الصدقات نعم. قبل الصلاة والزكاة. نعم. لماذا؟ لأن الصدقات هنا حتى يفتح المجال للمسلم وغير المسلم. Karena supaya sedekah ini yang tadinya umum ini itu bisa lebih luas jangkauannya, muslim maupun non muslim. Karena nanti muslim pun di akhirnya akan ketemu juga dengan yang namanya zakat. Jadi inilah di antara filosofi Al-Quran, mengapa sedekah disebutkan lebih dulu daripada zakat dan sholat dan zakat. Karena ini supaya jangkauannya lebih luas ketika kita ini ingin memberikan kepada orang lain harta kita. Nah, dan juga untuk menegaskan pada kita bahwa di dalam harta kita
ada hak-hak yang harus kita tunaikan pada orang lain selain zakat. Supaya ini menjadi perhatian. Jadi jangan sampai kita hanya perhatian pada muslim saja, tapi ada bagian orang-orang lain yang di luar agama kita yang perlu perhatian. Itulah konsep syariat Islam. Kemudian dzawil qurba keluarga dekat itu disebutkan sebelum menyebutkan yatim dan orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Itu supaya pahala sedekah itu ya juga tidak sekedar pahala sedekah, tapi juga pahala silaturahim. Jadi kita memberi zakat kemana-mana kepada yatim miskin, keluarga dekatnya enggak terpenuhi. Itu namanya kan memutuskan silaturahim. Jadi oleh karena itu, ini penting supaya sebelum kita memasuki topik-topik berikutnya. الآن ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي فقه وقانون الوقف. ما هو مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي؟ الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة. Kita sekarang masuk ke poin ketiga tentang fikih wakaf. Apakah wakaf itu? Wakaf itu adalah menahan aslinya dan mengalirkan manfaatnya. جمهور الفقهاء قال أن عقد الوقف عقد لازم والوقف يكون مؤبد. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad wakaf itu bersifat abadi. بينما الأحناف وبعض المالكية قالوا أن الوقف عقد غير لازم ومؤقت إلا في 3 حالات: إذا أوقف للمساجد، إذا أوقف للمقابر، إذا كان هذا الوقف صدرت أحكام نهائية من المحاكم بصدده، فبالتالي لا يجوز أن يتحول إلى وقف مؤقت. خلاص انتهى. يبقى وقف المساجد لا يجوز رجوع الواقف فيه، وقف المقابر لا يجوز رجوع الواقف فيه، والوقف الذي صدرت بصدده أحكام قضائية لا يجوز للواقف أن يتراجع عنه. Tadi jumhur ulama, mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa wakaf itu bersifat abadi, kecuali beberapa pendapat di dalam madhab Hanafi dan Maliki membolehkan wakaf itu bersifat temporer. Ada batas waktunya. Ya. Tetapi harus diperhatikan bahwa wakaf itu tidak boleh dibatasi waktunya kecuali 3 hal. Dalam 3 hal. Pertama, wakaf masjid. Nggak boleh wakaf temporer. Saya mewakafkan masjid selama 10 tahun, nggak boleh. Nanti akan terjadi kekacauan. Nah, itu bertolak belakang dengan tujuan wakaf untuk kemaslahatan. Yang kedua, wakaf kuburan. Kan nggak mungkin setelah 10 tahun digali semua kuburannya, itu nggak mungkin ya. Yang ketiga, atau wakaf yang sudah diputuskan secara final oleh pengadilan bahwa wakaf ini tidak boleh lagi untuk ditarik kembali. Nah, dalam 3 keadaan ini maka wakaf tidak boleh bersifat temporer. Tapi di luar ini, bukan untuk masjid, bukan untuk kuburan, tidak ada keputusan dari pengadilan, maka menurut madhab Hanafi dan sebagian madhab Maliki, wakaf boleh bersifat temporer. ما هي أنواع الوقف؟ Apa saja ragam dan macam-macam wakaf itu? أولا، إذا من حيث معيار الغرض من الوقف هناك وقف خيري ووقف ذري أو أهلي ووقف مشترك. Kalau dilihat dari sisi tujuan wakaf, wakaf itu dibagi menjadi 3. Wakaf yang ditujukan untuk publik, jadi semua orang, siapapun dia. Yang kedua, wakaf yang ditujukan untuk zuriyah, keluarga, anak turun ke bawah. Dan yang ketiga, gabungan. Jadi antara publik dengan private, ya, antara keluarga dengan
masyarakat. الوقف الخيري يكون للإنفاق على المساجد وتعليم الطلاب وتحفيظ القرآن أو المستشفيات أو أوجه الخير، بينما الوقف الذري الرجل يوقف المال على نفسه وعلى زوجته أو زوجاته وعلى أولاده وأحفاده فقط. هذا هو الوقف الذري. لكن عقب انتهاء سلالة هذا الرجل الوقف يتحول من وقف ذري دون أي شروط إلى وقف خيري، لكن طالما الذرية موجودة يبقى هذا الوقف الذري أو الأهلي لأبناء هذا الرجل. الوقف المشترك رجل ينفق على أسرته وهذا له يكون فرع. مشترك خليه بعد هذا. Wakaf khairi, wakaf untuk publik, misalnya membangun masjid, bangun madrasah, bangun rumah-rumah tahfidz, bangun rumah sakit, bangun jalan, dan lain sebagainya. Itu wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Adapun wakaf dzurri, wakaf keluarga, adalah misalnya seseorang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan keluarganya sendiri. Ya. Anaknya, istrinya, cucunya, cicitnya, terus ke bawah. Nah, nanti bisa jadi keturunannya habis. Nggak punya anak, putus. Nah, pada saat itu terjadi, maka otomatis wakaf itu berubah dari wakaf private kepada wakaf publik. الوقف المشترك يجمع بين الوقف الخيري والوقف الذري. هذا المعيار الأول. المعيار الثاني من حيث نوع المال الموقوف. Kalau wakaf mustarak tadi yang ketiga, yaitu wakaf yang menggabungkan tujuan untuk kepentingan publik, lapisan masyarakat semuanya, dan untuk tujuan kepentingan wakaf keluarga. النوع الثاني من حيث معيار أو نوع المال الموقوف، فعندنا وقف العقارات مباني وأراضي، وعندنا وقف المنقولات مثل السيارة وأجهزة الكمبيوتر وهذه الأدوات، وهناك وقف النقود، وهناك الاجتهاد المعاصر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، والمؤتمرات التي عقدت في جامعة أم القرى وفي الأزهر الشريف، في وقف جديد اللي هو وقف منافع الإنسان. منافع الإنسان، أنا مهندس، أنا طبيب، أخصص يوم في الأسبوع للعمل مجانا وبدون مقابل لأهل قريتي، أو أحفظ القرآن لأبناء قريتي مجانا، أو طبيب في القلب أو طبيب متخصص يذهب إلى مدينته كل أسبوع بحيث أنه يكشف على المرضى دون مقابل. وقف المنافع. منافع الإنسان. Wakaf dari sisi harta yang diwakafkan ada beberapa ragam. Pertama, wakaf harta tak bergerak. Yang kedua, wakaf harta benda bergerak. Yang ketiga, ini ada wakaf uang, wakaf logam dan seterusnya, berkembang. Dan yang baru-baru ini, ya, 3 dasawarsa ini dibahas oleh para ahli fikih di berbagai seminar dan lembaga-lembaga fatwa, baik di Al-Azhar, di Saudi, dan di lain-lain, termasuk di Rabithah Alam Islami. Itu ada jenis wakaf baru. Ini istihadnya para ulama kontemporer, yaitu wakaf manfaat dari seseorang. Kalau saya menerjemahkan wakaf profesi. Contoh misalnya, seorang dokter, dia mengkhususkan 1, 2, atau 3 jam dalam seminggu. Dia pergi ke kampungnya, lalu dia memeriksa
orang-orang di kampungnya 3 jam dalam seminggu itu waktunya dikhususkan untuk mengobati para pasien tanpa imbalan. Itu. Atau orang yang punya keahlian khusus, profesi-profesi khusus, dan dia mengkhususkan dari profesinya itu, waktunya itu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya, ya, tanpa imbalan. Karena ini ada nilai ekonominya. Itu yang oleh fikih kontemporer disebut dengan wakaf manfaat atau wakaf profesi. يلحق بهم وقف منافع الأعيان، وقف فيلا أو مسكن، هذا يخصص للطلاب مجانا طوال فترة الدراسة، أو وقف منافع في بعض شركات الطيران تخصص لفقراء المسلمين من الحجاج والمعتمرين في كل رحلة في موسم الحج أو العمرة 10 مقاعد مجانا، فهي هنا توقف منفعة عين وهو الطائرة أو منفعة باص أو سيارة لنقل الحجاج والمعتمرين. Termasuk di dalam jenis wakaf manfaat atau wakaf profesi itu adalah wakaf manfaat atas benda. Misalnya, saya punya rumah atau kos-kosan. Saya wakafkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, fulan, dan kawan-kawannya. Selama 5 tahun, selama dia kuliah, silahkan pakai kos-kosan saya, ya kan, tanpa bayar. Itu wakaf. Yang diwakafkan apanya? Manfaat. Dan ini berkembang akhirnya, atau villa, atau rumah dan lain sebagainya. Termasuk sekarang jenis ini berkembang. Sebuah perusahaan maskapai penerbangan mewakafkan beberapa kursi dalam setiap penerbangannya, dikhususkan untuk orang-orang fakir, miskin, yang akan pergi umroh atau haji, atau dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kehabisan bekal pulang ke negaranya atau ingin belajar ke negara lain. Ini sebetulnya diterapkan juga nanti ada transportasi bus, kereta api, kapal laut, dan seterusnya. Jadi yang diwakafkan adalah manfaat dari pesawat itu. Ya. النوع الثالث من أنواع الوقف الوقف الدائم والوقف المؤقت. الوقف في الأصل عند جمهور الفقهاء هو أنه دائم ولا يجوز الرجوع فيه. عند الأحناف لا يجوز للرجل أن يوقف المال، وإذا تعرض لظروف طارئة أو حادث أو كارثة فهنا يجوز له أن يرجع في الوقف ويعود إليه المال مرة أخرى. لكن من الوقف الدائم وقف عقارات، وقف منقولات، في الوقف المؤقت أنواع كثيرة يمكن ada dari sisi masa berlakunya wakaf ada 2, wakaf abadi dan wakaf temporer, berjangka. Wakaf abadi kita udah tahu semua. Nah, di dalam madhab Hanafi dan sebagian madhab Maliki itu ada pendapat yang membolehkan wakaf itu bersifat temporer. Ya, misalnya seseorang yang mewakafkan sejumlah hartanya, saya wakafkan 1 miliar rupiah selama 5 tahun misalnya. Maka setelah 5 tahun uang itu kembali kepada dia sebagaimana semula. Itu namanya wakaf uang, kalau dalam bahasa undang-undang kita wakaf uang berjangka. Ini sebetulnya adalah kesimpulan dari para fuqaha kontemporer tentang wakaf manfaat. Jadi boleh bersifat temporer. وكثير من العلماء يؤيدون الوقف المؤقت لإحياء سنة الوقف من ناحية، ولأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم أموال سواء عينية أو منقولة أو نقدية، وفي معهد تزكى يطبق الوقف الدائم والوقف اللي هو المؤقت. وهنا أشكر أستاذ تاجو، هو أوقف لمعهد تزكى وقف دائم،
لكن أوقف نقود وقف مؤقت، هو لا يحتاج المال لمدة عامين أو ثلاثة، يعطيه لتزكى كقرض حسن يستفيد من المنفعة خلال عامين، وبعد العامين يرد هذا المبلغ مرة أخرى. Dalam konteks wakaf abadi dan wakaf temporer, ya, ini bisa apa tadi? اللي هو وقف اللي هو المؤقت، في الوقف الدائم والوقف المؤقت. الوقف المؤقت وقف النقود، وقف النقود لمدة عامين أو ثلاثة كقرض حسن ثم تعود مرة. Iya. Nggak, yang sebelum itu apa Pak Tony? Ada teori dia sebelumnya apa tadi? Ya, enggak, barusan yang ada satu hal baru tadi. Rakis. Jadi wakaf yang sifatnya apa tadi? Temporer misalnya, itu ya kami Tazaka udah melakukannya, ada yang abadi, ada yang temporer. Misalnya tadi menyebutkan, maaf Prof. Dasuri menyebut Pak Teguh misalnya di satu sisi mewakafkan secara abadi sejumlah hartanya, tapi di sisi yang lain mewakafkan secara temporer. Karena ada dana yang sebetulnya akan dipakai setelah 3 tahun. Nah, dana yang akan dipakai 3 tahun itu sebelum 3 tahun itu diwakafkan secara temporer. Kan banyak uang idle, dana-dana idle yang baru akan dipakai pada tahun kesekian. Nah, sebetulnya kan ada qardul hasan itu. Jadi ini sebetulnya qardul hasan yang diskemakan dengan skema wakaf uang berjangka atau wakaf temporer. الآن ننتقل إلى عقد الوقف. عقد الوقف يتكون من الرجل الذي يوقف المال، وهذا يسمى الوقف، والموقوف عليهم أي المنتفعين من الوقف، وهناك الركن الثالث المال الموقوف، هل عقارات، منقولات، نقود، والركن الرابع صيغة العقد، هو إما أن يقول أنا حبست أو أوقفت هذا المال للجامعة أو لمدرسة كذا أو لأسماء حددها، يقول بالفم أو يكتب باليد، وإذا لم يكن لا يستطيع الكلام ولا الكتابة بالإشارة، يقول يخرج الفلوس ويقول هذا، يبقى بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة، بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة، يبقى هنا صيغة الوقف، العقد الواقف والموقوف عليهم والمال محل الوقف وصيغة الوقف، هذه هي الأركان الأساسية لعقد الوقف. Rukun wakaf ada 4. Pertama, orang yang mewakafkan hartanya disebut wakif. Kedua adalah orang yang akan menerima manfaat wakaf, mauquf alaih. Kemudian objek wakafnya, yaitu harta yang diwakafkan, apa harta tak bergerak atau harta bergerak atau apa itu. Dan yang keempat adalah akad wakaf. Jadi nanti misalnya bisa dengan perkataan lisan atau dengan tulisan atau dengan isyarat itu, yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berniat untuk mewakafkan dari dirinya. وصيغة الوقف لا تتضمن كلمة أوقفت، بل تتضمن شروط الواقف، نوع المال وقيمته، المنتفعين بأسمائهم أو بصفاتهم، وناظر الوقف وأجرة ناظر الوقف، وإذا أهمل ناظر الوقف من الذي يليه، يبقى هذه تسمى حجة أو عقد الوقف بكل شروطه. والفقهاء قالوا شرط الواقف كنص الشارع، وجعلوا لشروط الواقف حتى يشجعوا الناس قدسية مثل نصوص القرآن والسنة. Ada beberapa syarat dalam pengakatan wakaf. Misalnya memang di sana jenis wakafnya apa, jenis
jenis harta yang diwakafkannya apa, nilainya berapa, kemudian siapa yang nanti akan memanfaatkan wakaf ini. Tadi ada apakah publik atau private ya atau gabungan itu. Kemudian nazirnya siapa? Nanti kalau nazirnya itu tidak atau karena sesuatu dan lain hal berhalangan, tetap kemudian akan dilimpahkan kepada siapa berikutnya dan seterusnya. Kemudian semua itu adalah di antara syarat-syarat wakaf, dan para ahli fikih kemudian merumuskan satu kaidah penting, syurutul waqif kana syari'. Syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh wakif itu seperti nas syariat, nggak boleh diubah. Kalau wakifnya mengatakan saya wakafkan ini untuk masjid, ya titik, sudah terikat. Kita semua terikat dengan syarat yang disampaikan oleh wakif, nggak boleh diubah. Nanti dalam perkembangannya hanya pengadilan yang boleh mengubah atas pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. النقطة التالية هي الشكل المؤسسي للوقف الذي يقوم على شرط الواقف كنص الشارع أن الولاية على الوقف تكون لشخصين، ولاية خاصة للناظر وولاية عامة للقاضي. والنقطة التي تليها أن الوقف شخصية اعتبارية له ذمة مالية يمكن أن يقرض الأموال ويقترض الأموال. Sekarang kita bicara struktur nazir wakaf. Seperti apa yang ideal itu? Nah, sebelum itu kita mesti membaginya dalam dua wilayah. Yaitu pertama wilayah khusus terkait dengan nazir. Jadi apa saja yang terkait dengan nazir itu, hak-haknya, kewajibannya dan seterusnya. Yang kedua, wilayah umum yang dimiliki atau kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan. Ya, nah, di situ nanti sampai di mana pengadilan bisa menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam pengelolaan harta wakaf itu. معنى النقطة الأولى شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز لناظر الوقف أن يغير في هذه الشروط من حيث المستحقين أو المنتفعين أو أنه يبيع الوقف أو يتصرف فيه. أما الولاية الخاصة فهنا مسؤول عن إدارة الوقف، والولاية الخاصة للناظر والولاية العامة للقاضي. لكن هناك للقاضي اختصاص آخر، المنازعات التي تكون بين الناظر والمنتفعين الذي يفصل فيها القاضي، وهذه تسمى الولاية القضائية. لكن ما هو دور الولاية العامة أو ولاية القاضي؟ Syarat-syarat wakif itu nggak bisa diubah. Jadi misalnya wakif mensyaratkan kepada siapa wakaf ini nanti dimanfaatkan, kemudian untuk apa wakaf ini diwujudkan, itu semua kalau itu disyaratkan oleh wakif, maka nazir tidak boleh mengubahnya sama sekali. Nah, di sisi lain pengadilan itu punya wilayah, terutama wilayah ketika terjadi sengketa di dalam perwakafan itu. Baik yang terjadi antara wakif dengan nazir, ya, ataupun dengan pihak-pihak yang lainnya. لا يجوز أو لناظر الوقف أن يستبدل الوقف إلا للمصلحة الوقف، وأولا بإذن من القاضي. Tidak boleh nazir ya melakukan tukar guling atau apa itu namanya, misalnya rislah harta benda wakaf kecuali dengan tujuan ada maslahat yang lebih besar. Itu pun harus ditentukan dan ditetapkan oleh pengadilan. استبدال الوقف إذا الوقف خرب ولم يعطي عائد يجوز استبدال الوقف للمصلحة الوقف ولمصلحة الموقوف عليه، وهذا لا يتم بتصرف من الناظر منفردا، وإنما لا بد أن يأخذ إذن من القاضي. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa nazir tidak boleh mengubah atau mengganti atau merusak
wakaf itu, misalnya ada wakaf yang nggak bermanfaat, wakaf yang terbengkalai, lalu ingin diubah supaya lebih manfaat peruntukannya. Boleh tidak? Boleh, tapi nadhir tidak boleh memutuskannya secara sepihak sendiri. Oleh karena itu, pengadilan di sini harus intervensi dan kemudian menimbang kemaslahat itu dan memutuskan untuk membolehkannya. الوقف شخصية اعتبارية، لكي نفهم ذلك أنا شخص طبيعي، الشركة المساهمة شخص اعتباري أو شخص معنوي. طيب معنى هذا إيه؟ أن الواقف أوقف ماله فانتقل من ذمته إلى ملك الله تعالى. هل الوقف ملك للنظر؟ لا. هل الوقف ملك للموقوف عليه؟ لا. هل الوقف مملوك للقاضي؟ لا. وإنما الوقف انتقل المال الموقوف من الواقف إلى ملك الله تعالى، أصبح المال هنا لله تعالى، بينما للوقف هنا شخصية اعتبارية مثل الشركة المساهمة، لها حقوق وعليها التزامات. Ya, wakaf itu punya dia menjadi subjek hukum. Sehingga ini harus difahami betul. Karena misalnya ketika seseorang itu mewakafkan hartanya lalu kepada nadhir, maka sesungguhnya hartanya tidak lagi menjadi milik nadhir, tapi dikembalikan kepada Allah. Jadi nadhir tidak punya hak sama sekali di dalam harta itu, karena itu harta wakaf. Itu, ya. خلاص أنا وصلت للنقطة الرابعة وأنتهي. نعم. شوف هذه. نعم. أيوة. أنا وصلت للنقطة الرابعة وأنتهي. نتكلم عن النقطة الرابعة وهي تجارب الوقف. Ini poin yang terakhir katanya. تجارب الوقف. أول تجربة الأزهر الشريف. Kita bicara sekarang best practice penerapan wakaf di dalam sejarah. Saya ingin menyebutkan pertama kali Al-Azhar. الأزهر الشريف عمره الآن 1010 سنوات، 1000 سنة فوقها 10 سنوات. في جامعة الأزهر فقط، جامعة الأزهر عدد الطلاب في هذا العام 400,000 طالب يدرسون ويتعلمون مجانا دون أي رسوم. الأزهر الشريف يعطي منح ل120 دولة، وسآخذ دولة واحدة، إندونيسيا. إندونيسيا كانت في عام 2016 تأخذ 30 منحة، الإمام الأكبر رفعها من 30 إلى 50، ومنح دار السلام لأنها نموذج مصغر للأزهر للبنين 50 منحة، وللبنات في عام 2018 30 منحة، فدار السلام تحصل على 80 منحة سنويا، ونهضة العلماء 30 منحة سنويا، ليست في العلوم الشرعية وإنما في الطب وفي الهندسة وفي الهايتك، في كل العلوم الحديثة مجانا، يأكل ويشرب ويسكن ويتعلم، وتذكرة طيران ذهاب وإياب وبوكيت ماني. Al-Azhar, contoh pertama yang ingin saya sebutkan, saat ini usianya 1010 tahun, 10 abad lebih. Dan jumlah mahasiswa tahun ini kurang lebih sekitar 400.000. Semuanya gratis, tidak ada biaya apapun. Al-Azhar memberi beasiswa kepada lebih dari 120 kewarganegaraan. Ada sekitar 44.000 mahasiswa dari 120 warga negara yang diberi beasiswa oleh Al-Azhar. Di antaranya Indonesia. Ini saya tambahkan, bukan dari beliau. Datanya saya tambahkan. Ada 11.000 sekarang mahasiswa kita di sana. Nah, untuk yang Indonesia saja beasiswa itu, ya, 2016 itu dulu Al-Azhar hanya memberi beasiswa 30. Lalu setelah 2016 dinaikkan menjadi 50 untuk seluruh Indonesia melalui Kementerian Agama. Lalu kemudian memberikan kepada Gontor 80. Gontor saja. Putra 50, putri 30. Berarti berapa? 80 tambah 50 berapa?
130 dan memberikan kepada NU lewat NU 30. Berarti 80, 50, 30 berapa itu tadi? 160. Jadi setiap tahun untuk Indonesia saja itu 160 beasiswa. Tiket pulang pergi, tiket liburan di tahun kedua, makan, minum, listrik, uang saku bulanan. Itu semua di-cover oleh Al-Azhar. نموذج آخر، هناك شخص اسمه مهندس صلاح عطية خريج كلية زراعة، وهو كان فقير جدا، وقال في لقاءات أنه كان يذهب إلى الجامعة بحذاء واحد وبنطلون واحد، كان فقيرا جدا ومسكينا. تخرج من الكلية وأنشأ شركة لتربية الدواجن والأعلاف، وجمع شركاء 9 وبحثوا عن شريك عاشر فلم يجدوا. بعد أسبوع قال وجدت هذا الشريك. قالوا من هو؟ قال الله. وبدأوا يستثمروا. تحول هذا المسكين والفقير إلى ملياردير، وأنشأ فرع لجامعة الأزهر في قريته يتكون من 4 كليات. عدد الطلاب في هذه الكليات الآن 40,000 طالب يدرسون مجانا، وهناك من يسكن في المدينة الجامعية برسوم قليلة جدا. ويوم وفاة هذا الرجل صار في جنازته من نصف مليون إلى مليون شخص. لم يحدث هذا إلا مع الرئيس جمال عبد الناصر، كانت في جنازته مليون، وهذا الرجل يعتبر الرجل الثاني في هذا العام. Contoh kedua saya ingin sebutkan, ini masih di Mesir, yaitu Insinyur Solah Atiyah. Dia seorang mahasiswa yang sangat miskin, amat sangat miskin. Selama kuliah hanya punya 1 celana dan 1 baju yang dia pakai tiap hari, dan malamnya dicuci, terus paginya pakai lagi untuk kuliah. Tapi karena dia cerdas, setelah lulus dari kuliah, dia fakultas peternakan. Kemudian diminta untuk bergabung bersama teman-temannya mendirikan sebuah PT. Bersembilan, termasuk Solah Atiyah itu. Lalu rapatlah 9 orang itu. Mereka ingin, nggak bisa, kalau ini harus pemiliknya 10 orang. Kita cari satu lagi. Muter-muter siapa yang bisa kita ajak gabung dalam pendirian PT ini, nggak ada. Berapa minggu kemudian Solah Atiyah di rapat mengatakan, saya udah temu. Satu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, notarisnya bingung, gimana nuliskan Allah pemilik saham itu. Tapi dia bilang, tulis aja Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik saham perusahaan ini. Ya. Jadi bersembilan plus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi pertama kali di Mesir. Jadi perusahaan yang sahamnya ditulis pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan wakaf itu kemudian perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan yang luar biasa, dan Solah Atiyah ini ya, akhirnya singkat cerita mendirikan universitas di kampungnya yang dulu di peta Mesir nggak ada. Kampungnya dia itu nggak ada dalam peta Mesir itu, karena saking desonya itu. Tapi kemudian bilang ke Al-Azhar, Anda buka cabang di sini, kampus di sini, kemudian dibangunkan, dan sekarang ada 4 fakultas di situ dengan 40.000 mahasiswa. Semuanya gratis. Bahkan mahasiswa dari luar kota mulai berdatangan. Transportasi sulit karena di ujung, maka dia bikin stasiun kereta api sendiri, rel kereta api sendiri, supaya kereta api dari kota bisa masuk ke kampusnya itu. Itu Solah Atiyah. Sehingga pada hari wafatnya, itu saking dermawannya orang ini, yang ikut menyolatkan jenazahnya kurang lebih sekitar 500.000 sampai 1 juta orang. Tidak pernah terjadi di Mesir kecuali pada Jamal Abdul Nasir itu. Jadi nomor kedua yang disolatkan jenazah paling banyak di Mesir dalam sejarah Mesir sampai hari ini, Jamal Abdul Nasir ya, sama Solah Atiyah. Orang dermawan yang wakafnya luar biasa, yang dulunya adalah mahasiswa miskin. التجربة الأخرى، الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية أوقف $1 مليار عام 1992
مليار دولار من أجل إنشاء مستشفيات وإنشاء مراكز إسلامية وكليات وتعليم اللغة العربية في كل العالم الإسلامي. عائد الوقف لو قلنا إنه المليار تعطي عائد 10% سنويا، إذن في 100 مليون دولار. هذه 100 مليون توزع 70% توزع على أوجه الخير، و20% تضاف إلى المليار كل سنة، و10% احتياطي طوارئ للإنفاق على الكوارث. وكان تسونامي في سوماترا في أتشيه، هذا كان له جزء كبير جدا من الاحتياط. تفضل. Contoh kedua yang dilakukan oleh Syekh Zayed, pendiri Uni Emirat Arab pada awal tahun 70-an. Ya. Syekh Zayed waktu itu mewakafkan 1 miliar US dollar pada waktu itu. Wakaf itu diinvestasikan, nggak langsung dipakai, diinvestasikan. Ya, di sektor properti, sektor keuangan, dan di pasar modal dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, di tahun pertama menghasilkan kurang lebih 10% keuntungan. Jadi kira-kira 100 juta US dollar. Lalu beliau membuat skema bahwa setiap keuntungan itu dibagi 3 peruntukannya. 70% langsung dimanfaatkan, bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun sekolah, ya, bangun panti-panti dan lain sebagainya. Yang 20% dari keuntungan itu direinvestasikan lagi untuk penambahan modal dan pengembangan usaha. Dan yang 10% itu cadangan untuk gawat darurat. Termasuk ketika ada tsunami Aceh, itu Syekh Zayed funding ini wakaf dalam jumlah yang cukup besar, dan itu diambilkan dari 10% itu. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini, wakaf itu. التجربة الأخرى الشيخ صالح الرجحي في المملكة العربية السعودية عنده وقفيات تبلغ 20 مليار ريال سعودي. هذه كون هولدنج كمباني، شركة قابضة تحتها شركات الاستثمار الزراعي، الاستثمار في العقارات، وأيضا الاستثمار في مجالات متعددة في التجارة في السلع. 20 مليار هذا هو رأس مال الوقف، والعائد منه ينفق على أوجه الخيرات. بل إنه 20 مليار ريال سعودي. نعم. 20 مليار ريال سعودي. نعم. ومن الشركات اللي عنده في شركة التمويل متناهي الصغر، تقرض الأفراد قرض حسن من الوقف، يعني من عائد الوقف، قرض حسن، وبلغ عدد الذين أقرضهم قروض حسنة 100,000 Rial Saudi. Ya, tinggal dikali 4.000. Itu akhir tahun 90-an. Ya. Lalu dibuatlah sebuah holding company, dan di bawahnya itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, properti, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian berkembang sampai hari ini, dan di antara hasil dari yang diinvestasikan itu, di antaranya adalah dalam bentuk produk Qardul Hasan. Dan ada kurang lebih setiap tahunnya 100.000 orang menikmati Qardul Hasan dari hasil wakaf ini, ya, untuk proyek-proyek kecil, ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang kecil, menengah dan ke bawah itu. Itu Ar-Rajhi. الرجحي 5 دقائق. خلاص أنا خلصت. الرجحي عنده محفظة استثمارية تتكون من عقارات تبلغ 50%، وعنده حصص وأسهم في شركات 30%، والسيولة ليكويديتي اللي هي النقود السائلة 20%. ترجم ديت عشان أكمل بس. Ar-Rajhi itu dalam investasinya membagi 3, untuk di sektor properti 50%,
untuk di pasar modal 30% dan 20% pada investasi yang lainnya. وهو يدير هذه الأموال إدارة مالية بناء على تكوين محفظة استثمارية. إدارة مالية لا يديرها الشيوخ ولا إنما خبراء على أعلى مستوى في إدارة الأموال وفي أسواق المال وفي البنوك، بحيث أنه محفظة استثمارية تتكون من أصول عقارية وأسهم وحصص ونقود موجودة. طبعا الاستثمار عقارات 50% هذه كبيرة إذا قارناها بجامعة هارفارد. جامعة هارفارد لديها 59 مليار دولار 53 مليار دولار 53 مليار دولار، منهم في عام 20 من هذا المبلغ 20 9.5 مليار دولار منحة، 9.5 53 نعم. من ال 53 في عام 20 منحة 9.5 مليار دولار 9.5 مليار دولار. اوكي أكمل بس عشان الجملة تنتهي كده. جامعة هارفارد العقارات عندها نسبتها قليلة من 15 ل 20%، لكن عندها أسهم، وأيضا النسبة التي لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية صناديق التحوط في المستقبليات وفي المشتقات نسبة كبيرة، وهذه فيها مخاطرة على الأصول الإسلامية. ففي الرجحي يتعامل طبقا للصيرفة الإسلامية. Ar-Rajhi ini di dalam mengelola wakafnya dibagikan dua. Ada orang yang memanage manfaat wakaf untuk disalurkan tadi dari penyaluran. Ada orang yang memanage secara profesional supaya wakaf itu berkembang. Ini nggak diberikan kepada para kiai, nggak diberikan pada ahli fikih, tapi diberikan pada orang-orang yang profesional supaya wakafnya berkembang sehingga berhasil. Nah, para kiai, para ahli fikih itu nanti setelah ini berhasil, kamu bagi. Nah, gitu. Jadi ada dua pengelola yang masing-masing membidangi itu. Kemudian ini menarik karena Harvard itu endowment fund-nya itu tahun 2020 itu sebesar 53 miliar US dollar. Kan dalam bahasa kita kan wakaf itu. Ya. Padahal dari 53 miliar US dollar itu yang diinvestasikan di sektor properti hanya 30%. Masih di bawahnya yang dilakukan oleh Rajhi yang sampai 50%. Gitu. Harvard lebih banyak di sektor pasar modal investasinya. Kemudian tahun 2020 Harvard mengeluarkan atau memberikan beasiswa nilainya mencapai 9,5 miliar US dollar. آخر كلمة وفقرة في المحاضرة. هارفارد العائد على الاستثمار من 10 إلى 4 استثمار أموال الوقف من 10 إلى 14%. الرجحي نفس النسبة من 10 إلى 14%. الأوقاف في مصر كلها، كل الأوقاف في مصر تعطي عائد سنوي مليار و200 مليون جنيه مصري بنسبة عائد 2%، لأن الإدارة ليست إدارة بروفيشنال، إدارة حكومية، موظفين حكومة. هذه نقطة. الذي يدير أوقاف الأزهر الحكومة المصرية الممثلة في هيئة الأوقاف، وغير مسموح للأفراد أن يشرف بنفسه على الوقف، ولذلك الناس امتنعت عن الوقف. يبقى العائد على الأوقاف في مصر 2%، بينما في هارفارد من 10 ل 14، عند الرجحي من 10 ل 14%. طيب إجمالي الأوقاف، عائد الأوقاف في مصر مليار و200 مليون، والدولة هي التي تدير أوقاف الأزهر، لكن للأمانة وللحق الدولة تعطي الأزهر سنويا أكثر من 3 مليار جنيه للإنفاق على التعليم في الأزهر، في الجامعات، في جامعة الأزهر التي تتكون من 80 كلية والمعاهد وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukran ala husn istima'ikum wa sa'at sadrikum. Ini terakhir. Harvard itu keuntungan dari investasi endowment fund-nya berkisar 10-14% tiap tahun. Hampir sama dengan yang di Saudi, Ar-Rajhi. Mesir, seluruh Mesir, aset wakafnya itu hanya mampu membubuhkan keuntungan 2%. Karena dikelola tidak profesional. Karena negara yang kelola. Sementara Harvard swasta, Rajhi swasta. Dan seluruh Mesir, aset wakaf itu keuntungannya hanya 1,2 miliar pon. Pon itu sekarang satu ponnya 800 rupiah. Atau 900, jadi sedikit sekali. Tapi karena banyak orang-orang Al-Azhar yang ada di kementerian dan itu negara memberi kepada Al-Azhar 3 miliar pon. Jadi sebenarnya keuntungannya hanya 1,2 wakaf itu. Yang dikelola oleh negara, tapi diberikan kepada Al-Azhar 3 miliar. Itu saja dari beliau, kita kasih aplaus untuk beliau.